Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa lagi hari Selasa siang ini di pembelajaran kitab Durus Ulugh Jilid 2 bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat. Masih melanjutkan pelajaran ke-26 Ad-Darsus Sadisu wal Ishruna. Mari kita berlatih isim tasghir, isim pengecilan dari isim yang 3 huruf tulasi, wazannya fu'ailun, fu'ailun. Contohnya wulailun, nuhairun, jubailun, kulailun. Kemudian kita juga berlatih kemarin isim tafdil dari fi'il yang mudha'af. Contohnya dari fi'il madhi qalla, aqallu, lebih sedikit. Ladza, aladzu, paling lezat. Asyaddu, lebih meningkat. Ahabbu, lebih dicintai. Itu dua latihannya kemarin. Sama satu lagi, pola penggabungan ha, tanbih, kemudian isim isyarah akhirnya dipisah dengan domirnya. Contohnya ainal kitabu, di mana kitab itu? Ha huwa za, ini dia. Untuk mu'annas aina sa'atu ha hiya zi. Oke, ha hiya zi. Itu latihan kita kemarin. Hari ini kita masuk latihan fi'il naqis wajaba menjadi yajibu mudhari'nya. Yajibu. Ummu Hasnah sudah hadir. Assalamualaikum. Ummu Hasan apa Hasnah? Mustami beliau. Nah, kita baca keterangannya Ummu Aina. Yajibu. Bismillah. Yajibu. Artinya, Al-fi'lul yajibu artinya apa tuh? wajib. Wajib. Dari maldinya apa? Wajaba. Wajaba. Mu'talnya mu'tal. Mu'tal misal. Misal. Wajaba yajibu. Seperti waqafa Wajaba yaqifu. yajibu. Wawunya dihapuskan mudhari'nya. Nah, Ustaz. Artinya wajib. Al-fi'lu yajibu. Al-fi'lu yajibu. Ya'ti ba'dahu masdarun mu'awwalun. An An zaid. zaid fi'lul mudari'. Fi'lun mudari'un. Sahah. Taqulu yajibu an akhruja. Ai yajibu. Ai yajibul khuruj. Kata kerja yajibu. Kata kerja yajibu datang sesudahnya masdar. Masdar yang ditakwilkan. Masdar yang ditakwilkan. Masdar yang ditakwilkan. Terdiri dari an. Yang terdiri dari an ditambah dan dengan dan fi'il mudhari. Nah, itu dia. An dan fi'il mudhari disebut masdar yang ditakwilkan. An dan fi'il mudhari disebut dengan masdar yang ditakwilkan. Jadi nggak secara langsung masdarnya. Masdarnya dengan huruf nasab an dan mudhari yang dimansubkan. Taqul, kamu katakan. Kamu katakan yajibu an akhruja. Nah, saya harus keluar. Saya harus keluar. An akhruja itu an dengan mudhari'nya disebut masdar. An masdar mu'awalan. Masdar mu'awal. Masdar yang tidak secara langsung. Masdar yang tidak secara langsung. Masdar tidak secara Itu langsung. sama dengan di bawahnya tuh.
Sama dengan yajibu. Yajibul khuruj. Nah, khuruj, Nah, khuruj ini baru masdar Ustaz ya. masdar asli nih. Ya, Masdar asli kan dari kharaja. nah, Raja ya Al-khuruj khuruju asli. khuruj. Nah, jadi sama antara yajibu an akhruja dengan yajibul khuruju Dengan sama. khuruj. Hanya saja an akhruja Masdar. muawwal, kalau al-khuruj sarih, masdarnya nyata jelas, sarihun, sarih. Ya, an akhruja, an ditambah dengan fi'il mudhari itu sama dengan masdar muqaddarah. Muawwal Bisa apa? Muawalan, muawalun. awal, tidak secara langsung. Contohnya Ummu Ainah. Masuk apa bahasa Arabnya masuk? Dukhul. Oh, dakhala. Dakhala mudhari'nya Yadkhulu. yadkhulu. Saya harus masuk. Ah, ah, ajibu an Ya, sama. ad Yajibu dulu. oh yajibu an adkhulu Bagus. An, ada an. an adkhula Bagus. Yajibu an adkhula. Kalau yajibu sorehnya, an adkhula. Ustaz, sahihnya yang sorehnya yajibu yajibu. yajibu dukhulu Bagus gitu. dukhul Yajibu dukhulu. Sama dukhulu kan? yajibu nah Ustaz Wajib untuk yajibu masuk. dukhulu. Satu lagi. Jalasa mudhari'nya apa? Jalasa yajlisu julusan. Saya harus duduk. Yajibu. Yajibu an ajlisu ajlisu Ada an. Ada an. ajlisa Allah Yajibu an ajlisa. Sama dengan yajibu yajibu julusu julusu. Sama kan? yajibul julusu Raja'a. Mudhari'nya apa? Raja'a. raja'a yarji'u Saya harus pulang. yajibu Hamzah Saya harus pulang. raja'a Yajibu. yarji'u Betul? yajibu an arji'a Sama dengan yajibu yajibu yajibul ruju'. ruju' ruju'u Mm, ruju'u. Ya, Mu'ainal boleh pakai yang ini, boleh pakai yang itu. Boleh pakai masdar mu'awal dengan an dan mudhari' atau langsung masdar sarihnya. nah Ustaz Saya insyaallah insyaallah wa yajuzu. wa yajuzu an yadkhula alaihi harful jarri Ala. ala Sampai situ dulu. ala Dibolehkan masuknya dibolehkan masuk dibolehkan masuknya huruf kepada jar. huruf jar Nah, boleh masuk padanya padanya pada pada yajibu ya maksudnya. oh nah Ustaz Boleh dimasukkan dibolehkan untuk memasukkan padanya huruf jar huruf jar pada fi'il mudhari yajibu ya. yajibu nah Ustaz Nah, tadi yajibuan langsung ini yajibu ala pakai ala. yajibu ala oh, nah, Ustaz. Contohnya Yajibu yajibu. alaina yajibu Mhm. alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi. Wajib atas kita. Wajib atas kita untuk memahami Quran dan mengamalkannya. Oh, pakai ala tuh, ya kan? Tadi enggak kan? Yajibuan. Enggak, yajibu an, nah Ustaz. Sekarang Yajibu pakai ala. alaina an nafhama. Enggak pakai ala Mhm. Ustaz ya. Enggak pakai ala tadi Kalau di atas. bawah, Di bawah pakai alaiki. Ala di sini Ustaz ya, yang di bawah ini. antum.
Yajibu Alaiki itu kembali. alaiki. Yajibu alaiki. Yajibu alaiki an tahfadhil Qur'ana. Kamu harus. Kamu har kamu harus menghafal Quran. Mm-mm. Antum. Yajibu alaikum an takhruju. Kalian. Diwajibkan kepada kalian untuk keluar. Anta. Yajibu alaika an tadrusa jayyidan. Diwajibkan Diwajib. kepada kamu untuk belajar dengan bagus. Nah, gitu. Wajibah yajib. Boleh dua. Yajibu alaina. Bisa ya. Yajibu alaika. Nah, insya Allah, Ustaz. Keterangannya, kita baca. Petunjuknya, ta'ammalil misalah. Ta'amalil misala thumma kawinu jumalan Kawin. mislahu Kawin. kawin. Amar. Oh, no. Thumma kawin jumalan mislahu musta'milan fiha. Yajibu Yajibu ala. ala Hmm. mus- musta'inan bil kalimati bil kalimatil waridati bainal qausaini. Hmm. Amatilah. Contoh. Amatilah contoh, kemudian Kawin. buatlah, Buatlah kalimat. kemudian buatlah kalimat sepertinya Hmm. Dengan menggunakan. dengan menggunakan yajibu ala. Ya, dengan menggunakan padanya yajibu ala. Dibantu dengan kata-kata Dibantu dengan kata-kata yang tercantum di antara yang tercantum di antara dua dua tanda. Dua tanda. kausain, Nah, dua kurung. tanda kurung. Hmm. Kita baca contohnya ya. Al-misal. Nanti buat seperti contoh. Al-misal, Hmm. yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi. Diwajibkan. Diwajibkan kepada kita untuk memahami Quran dan mengamalkannya. Nah, yajibu fi'il Yajibu fi'il mudhari' marfu' marfu'un bid-dhammah alaina jar dan alaina jar wa majrur. an harfu apa tuh an? An harfu nasbin. Nafhama fi'il Nafhama fi'il mudhari' terus man mansubun bil fathah li'an wa wa fa'iluhu dhamir wa fa'iluhu dhamir mustatirun. mustaqdiruhu Takdiruhu nahnu. al-Qur'ana Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun bil fathah waw harf wa war harf was pasal. harfu atfin Oh, harfu harfu ataf ataf. huruf ataf huruf ataf na'mala sama Ataf. Malah maf'ulun bihi na'mala mansub. fi'il fi'il Na'mala fi'il mudhari' mansubun mansubun bil fathah wa fa'iluhu dhamir wa fa'iluhu dhamirul mustatirun takdiruhu taqdir nahnu bihi jar majrur. bihi jar majrur. Itu contohnya Bu Ainal. Semua berawalan yajibu yajibu. Di sini polanya pakai ala ya, pakai ala tuh. Coba nomor satu. Yajibu yaji,
Yajibu alaika Mm. an taktubal wajibati Bin, tidamin. kamu wajib menulis Kamu wajib menulis PR dengan rapi. dengan rapi. Intizam teratur, intizam. Gitu. Isnan, anti, anti. Isnan yajibu alaiki Mm. an tahfadina Nah, adaan berarti surat adaan nunnya dihapus. an tahfadi. Tahfazi sama kayak contoh tadi kan? Nah, Contoh sebelumnya, nah. aplikasinya lupa Ustaz. Nah, nggak bahas. Ini yajibu alaiki an tah Yajibu alaiki an tahfadina Ustaz. ya hilang. Asalnya tahfazina. Kenapa dihapus? Karena ada Karena mansub Ustaz. mansub. Mansubun bihazfi Bihasfi nuni. li'annahu minal af Li'annahu minal af'alil khamsah. wa ya'ul mukhatabah domir Wa ya'ul mukhatabah fa domir mud lamir muttasil fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in fa'il. fa'ilnya anti mukhatabah. Ya, ulangi ya. Isnan Isnan yajibu alaiki an tahfadhi surataini hadzal usbu'a. kamu harus Kamu harus menghafal dua surat ini dalam satu minggu, dalam minggu ini, dalam pekan ini minggu ini. dalam pekan ini. Alas antum Salasa, yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihuduin. nunnya hapus juga kan? Entah Nah, keruju. Ustaz, Kalian harus kalian harus keluar dari kelas dengan ten- tenang. tenang. Ustaz. Hudu dengan tenang. Arba'ah Arba'ah, yajibu alaikum an tadkhulu antadkhulul fasla qabla dukhulil mudarris mudar qabla dukhulil mudar mudarrisah ada mudaf sebelumnya dukul mudaf mudarrisi daris dukhul na'am dukhul bukan fi'il Ustaz ya masdar kalian dukhulil mudarrisi kalian harus kalian harus kalian harus masuk ke dalam kelas sebelum guru masuk. khamsah anta Kamsah yajibu alaika an tadrusa lughatal arabiyyata li'annaha lughatul qur'ani. kamu harus Kamu harus belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Quran. Karena saat dia adalah bahasa Quran. bisa ya pola yajibu ala Yajibu ala kalau atasku yajibu alai mana Ustaz? kalau Alayya, alayya nahnu alaina, anta alaika, huwa huwa, huwa Ustaz, huwa alaihi, hiya
alaiha, hum, alaihim, huma, alaihuma, alaihinna, eh, hunna, hunna, alaihin, alaihinna, Ustaz. alaihinna, antunna, Alaitunna, alaikunna, kunna. alaiksalam, alaikunna, alaikunna. Baca ulang 1 sampai 5 tanpa diartikan. Ulang. Wahid. Yajibu alaika an taktubal wajibat wal wajibati bintidami. Binti ghamin, nakirah. Bintidamin. Bintidamin. Isnan, Dan yajibu alaiki an tahfadhi surataini hadal usbu'a. salas, Alasa. Yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihudu'in. arba'ah, Arba'ah. Yajibu alaikum an tadkhulul fasla qabla dukhulil mudarrisi. khamsah, Khamsah. Yajibu alaika an tadrusal lughatal arabiyyata ani. nah, contohnya lagi Om. Kamu laki-laki wajib pergi ke rumah ibumu karena dia sedang sakit. Yajibu alaika an tazhaba ila baiti ummik um Hmm, ila baiti Ummika, ummika karena dia sedang li sakit. li'annaha mari li'annaha Mari, maridan nah, muannas, mari, maridatan maridotun, li'annaha maridotun. maridatun Hmm. li'annaha maridatun. Maridotun khabar anna, marfu. Aduh Syukran, Ustaz, kira Marina. Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran. Wafiq barakallah Ustaz, jazakallah khair. Ummu Rahma juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wan. Ummu Karina kita baca ulang. Ya, Iya, enam. jibu. Yajibu. Madinya apa? Yajibu. Fi'il madinya apa? Oh, wajabah. Wajaba yajibu. Mu'talnya mu'tal, Ajwab. bukan ajwaf. Kalau ajwaf qala, sama, ba'a, sarah, wa. Misal tak. Misal, mu'tal misal. Ya. Wajaba yajibu seperti waqafa, Pak Ofai, yukifu. yaqifu, Yakifu, yakifu ya. wasala, Wasolah yasilu. yasilu, wajaba yajibu. Ya kan? Ya. Asalnya yaujibu. Yaujibu. Mana huruf wawunya? Doanya dihapus. Dihapus untuk meringankan bacaan. Ini asalnya. Asalnya asalnya. Oh, wajada seperti wajada, yajidu. Wajad. Wajada yajidu asluhu yaujidu. Hmm. Wajada yajidu asalnya yau, Yaujidu. maksurul ain di kasrah, Maksurul aini.
huzifat minhul wawu. Di kasrah ain fiilnya, Di kasrah ain fiilnya dan dihapus huruf waw. huruf waw atau huruf ilat dihapus. Yaujidu asalnya. Wajada. Gitu pula wajaba kan? Ya. Asalnya yaujidu. Al-fi'lu yajibu. Al-fi'lu yajibu ya'ti Ya. ya'ti ba'dahu masdarun mu'awwalun. An zaid. An zaid fi'lun mudhari'un taqulu yajibu an akhruja. Ay yajibu. Ai yajibul khuruju. Kata kerja yajibu. Kata kerja yajibu yaitu setelahnya masdar awal. Masdar mu'awal, masdar yang tidak secara langsung. Masdar tidak secara langsung. Kawinkan. Apa itu masdar mu'awal? Terdiri dari an dan An dan fi'il mudhari'. fi'il mudhari yang mansub. Karena ada an. Takul, kamu katakan. Contohnya? Yajibu an akhruja. Saya harus. Saya harus keluar. Dari madinya khara. Kharaja. Kharaja khuruju. An akhruja tum. An akhruja an dan fi'il mudhari disebut masdar Masdar mu'awal. mu'awal. Yang masdar sarihnya ay yajibu Ay yajibu khuru khuruju. khuruju. Khuruj masdar Masdar sahih apa? sarih secara langsung sarih. Sarih nggak pakai an kan? Tidak tampakan. Masdar khuruj dari wazannya Fu'ulun. fu'ulun. Di awal kita bahas ya, masdar ya. Fu'ul. Contohnya dakhala mudhari'nya Dakhala yadkhulu. saya harus masuk. Yajibul khuluju. Kalau dengan masdar mu'awal dulu, tertibnya masdar mu'awal yajibu Yajibu dukhulu. pakai an ya. Oh, pakai an. Yajibu an dukhulah. Perhatikan Ummu Karinah. Iya, iya, angkat. Perhatikan ini yajibu an Yajibu an dakhala yadkhulu. Yadkhula. bukan yadkhula. Hah? Ana saya Adkhula. nah adkhula Yajibu adkhula. ada an. Oh iya, yajibu an yadkhula. Ulangi yajibu an Yaji yajibu an yadkhula. kalau huruf mudhari ana pakai apa awalannya? Lupa kan. Hamzah tak? Hamzah, Anita Hamzah, ana adkhulu, ana ashrabu, ana adhabu, ana aqra'u, ana adhabu, ana ajlisu, ana akulu, ana adhabu. Hamzah. Bukan ya huwa. Berarti ajibu an Bukan ajibu, yajibunya tetap yajibu, oh, yajibu, 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 oh, yajibu, yajibu, yajibu. Nggak berubah. oh ya. Yajibu tetap. Lihat aja. Mungkin lihat contohnya dengan sama tuh. Yajibu, 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 bukan ajibu kan? Nah, Tat. Yajibu. Ulangi. Yajibu an adkhula. Bagus. Yajibu an adkhula. An adkhula masdar Masdar muawal. muawal. Kalau masdar sharihnya yajibu Ya, yajibul dukhulu. dukhulu, ya kan?
Berarti khuruju. Khuruju. Yajibul khuruju ini jelas ya. Ya, naam Ustaz. Yajibul khuruj. Yajibu fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya di depannya tuh langsung. Fa'ilnya Fa'ilnya pas di depannya. Di depannya tuh pas. Yajibul khuruju. Khuruju khuruju sebagai sebagai fa'il. fa'il marfu bidammah, fa'il marfu bidammah, fa'il marfu bidammah, fa'il marfu bidammah, fa'il marfu bidammah. Yajibu ulangi om, yajibu fi'il Yajibu fi'il mudhari. al khuruju. Al khuruju fa'il marfu bi dhammah. Nah, gitu. Wajib keluar, ya kan? Ya. Kalau dengan an berarti an akhruja masdar apa ini? Masdar mu'awwal Masdar muawwal fi mahalli raf fi mahalli raf'in fa'ilun. fa'ilun. Cuman apa namanya nggak jelas. Fa'ilnya nggak tertulis secara langsung. Hanya terdiri dari an dan akhruja. Saya harus duduk. Yajibu Yajibu an ajlasah. jalasa. Nah. Oh ya. Ajlisu. Ajlisah. Yajibu an. Ajibu an yajlisah. Ajlisah. Pelan-pelan aja. Mau kerjaan buru-buru. Yajibu. Yajibu an ajlisah. Nah gitu. Nggak perlu terburu-buru. Yajibu an ajlisa. Atau dengan sorehnya yajibu Yajibu julusu. julusu. Julusu sorehnya. An ajlisa masdar muawwal. Saya harus pulang Pulang dari roja'a. roja. Yajibu an Raja'a. roja'a arji'u. Arji'u. Berarti yajibu Yajibu an arji'u. ada an menasabkan. Oh ya, lupa terus kan. Yang yajibu an arji'a. Nah, sama dengan yajibu Yajibul ruju'u. ruju'u. Sama dengan ruju'. Julus, dukhul, khuruj. Wa yajuz an yadkhula Wa yajuzu an yadkhula alaihi harful jarri ala yajibu sampai situ. alaina. Ya. Sampai situ loh. Dibolehkan masuknya. Dibolehkan kepadanya huruf jar. Nah, boleh masuk yajibu. Setelah yajibu ada huruf jar. Ala. Maka menjadi Yajibu alaina an nafhamal. Ini contohnya Ustaz. Contohnya nggak ada komanya sih. Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bi wa na'mala bi. Sama artinya kita harus memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mengamalkannya. Nahhamatu nahnu. Ya kan nafhama ya. Nahmama alaina. Kalau atas saya yajibu Alaihi. Alayya. Alayya. Yajibu alayya an afhama Qur'ana wa akmala. Bagus. Sekarang anti. Yajibu alaiki an tafhama. Di bawah itu. Contoh berikutnya. Ada di bawah. Ambil. Yajibu alaiki an tahfazil Qur'ana. Nah, kamu harus
menghafal. Kamu harus menghafal Quran. Untuk antum. Yajibu alaikum an takhruju. Kalian harus. Kalian harus keluar. Untuk anta. Anta yajibu alaika an tadrusa jayidan. Nah, kamu harus Kamu harus belajar dengan baik. Nah, boleh ya pakai alat, juga boleh tanpa alat. Kalau pakai alat sesuai dengan domirnya. Alaika, alaiki, alaina, alaikum. Ya, misal kita baca petunjuknya. Ta'ammalil Ta'amalil misala summa kawin no jumalan mislahu mustamilan fiha yajibu ala musta'inan bil kalimati waridati bainal qausaini. ta'ammal. Amatilah Matilah. contoh, kemudian Buatlah kalimat sebagaimana contoh dengan menggunakan yajibu ala. Nah, yajibu ala pakai ala tuh ya. Ya, nampak. Dengan dibantu dengan kata-kata dalam kurung. Al-misal contohnya. Al-misal yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi. Kita harus memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Sekarang anta langsung. Anta yajibu alaika taktubal wajibati An. Yajibu alaika an. Oh iya. Yajibu alaika an taktuba al wajibati bin tizamin. Nah, kamu harus menulis PR. Dengan rapi, teratur. Dengan Senan yajibu alaiki an tahfazi surataini hazal usbu'ah. Nah, kamu harus menghafal. Kamu harus menghafal 2 surat ini pada minggu ini. Salasa. Antum. Yajibu alaikum an tahruju minal fasli bihuduin. Kalian harus keluar dari kelas dengan apa nih? Dengan tertib. Wudu. Dengan tenang. Arba'ah. Yajibu alaikum an tadahulul fasla qabla duhulil mudarrisi. Nah, kalian harus keluar dari kelas sebelum masuk. Kalian harus masuk ke dalam kelas sebelum guru masuk. Nah, khamsa anta lagi. Yajibu alaika an tadrusa lughatal arabiyyata li'annaha lughatul qur'ani. Nah, kamu harus belajar bahasa Arab karena sesungguhnya merupakan bahasa Al-Qur'an. Karena dia bahasa Al-Qur'an. Apa diartikan, Om? Wahid. Yajibu alaika an taktuba al-wajibati bintizamin. Yes, nan. Yajibu alaiki an tahfazi surataini hazal usbu'ah. Salasa. Yajibu alaikum an tahruju minal fasli bihudu'in. Arba'ah. Yajibu alaikum an tadahulu
an tadkhulul fasla qabla duhulil mudarrisi. Khamsah. Yajibu alaika an tadrusa lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'ani. Nah, kita ulang tadi nih. Kita ulang nih Ummu Fardina. Ya. Yang masdar shar'nya dulu. Yajibu al-khuru. Yajibu al-khuruju. Ini jumlah apa ini? Ini jumlah fi'liyah. Fi'liyah kan? Fi'liyah. Yajibu fi'il. Fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-khuruju. Al-khuruju fa'il marfu'. Marfu' bidammah. Pertama, dengan bentuk masdar sharih Masdar soleh. yang nyata, tanpa ditakwil, tanpa pakai an, ya kan? Khuruj dari aslinya fi'il madhi Kharaja. kharaja, khuruj masdarnya ala wazan Fu'ulun. fu'ul, itu fa'ilnya khuruj secara langsung. Kalau ini yajibu an akhruja juga jumlah Yajibu an masdar jumlah apa ini? Yajibu an akhruja jumlah ini jumlah fi'liyah juga kan? ya juga yajibu fi'il. Fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berarti gabungan an akhruja. Gabungan an akhruja itu masdar Masdar mu'awwal. fi mahalli Raf'in fa'ilun. fa'ilun, takwilnya al-khuruj. Al-khuruj. Itu ya, an akhruja itu fa'ilnya fi mahalli, berarti an akhruja masdar mu'awwal fi mahalli raf'in sebagai Fa'il. fa'il, asalnya al-khuruj. Kamu harus makan di pagi hari. Yajibu An takula anta kula fis fil sobahi. sabah. Yajibu anta kula fis sabah. Ya kan? Ya. Kamu harus minum air putih. Yajibu an asroba. Anta. Yajibu tasroba ma. Ada an. Biasakan ada an. Oh ya. Yajibu an tasrobal ma'a. Nah, yajibu an tashrabal ma'a. Antashraba fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il dari yajibu. Syukran Mukardina. Barakallahu fiik. Ummu Fitri langsung. Misal, al-misal Al-misalu yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi. Nah, ini jumlah apa? Yajibu alaina jumlah fi'liyah. Iya, yajibu fi'il. Yajibu fi'lun mudhari'un. Mana fa'ilnya? Fa'ilna an nafhamah. An-nafhamatu masdar mu'aw Au mu'awwal. Masdar mu'awwal fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il. Kalau yang serahnya yajibu alaina fahmul. Itu masdar serahnya fahmul Quran. Wahid. Yajibu alaika an taktubal wajibati bintidamin. An taktuba fi mahalli raf'in fa'ilun. fa'il dari yajibu. Tenang. Isnan. Yajibu alaiki an tahfadhi surataini hadal usbu'a. An tahfadhi masdar mu'awwal fi mahal
fi mahalli raf'in fa'ilun. Salasa. Yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihudu'in. An takhruju masdar An takhruju masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'ilun. fa'il dari yajibu. Ya kan? Naam. Takdirnya yajibu alaikum al-khuruju. Al-khuruju. Tuh, masdar sarahnya Arba'ah. Arba'ah. Yajibu alaikum an tadkhulul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Anta dukhulu masdar Masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'ilun. masdar sarahnya yajibu alaikum ad-dukhu Ad-dukhulu. ad-dukhulu marfu. Khamsah. Khamsah yajibu alaika an tadrusa lughatal arabiyyata di annaha lughatul qur'ani. Anta drusa masdar An tadrusa masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'ilun. Ikram, Mas Fitri bagus. Afwan Ustaz, jazakallahu khair. Oh ya, Ummu Ayu al-misalu Al-misalu yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi. an-nafhama masdar Masdar muawwal yang terdiri dari an dan mudhari' man mudhari' mansub fi mahal fi mahalli raf'in fa'ilun. takdirnya fahmul yajibu alaina fahmul Quran. Wahid yajibu alaika an taktubal wajibati bintizamin. An taktuba masdar Masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'ilun. Isnan yajibu alaiki an tahfadhi surataini hadal usbu'a. masdar sarahnya hifdzu yajibu alaika hifdzu masdar sarahnya hifdzu. Salasah yajibu alaikum ya Ustaz. Yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihudu'in. Masdar sarahnya yajibu alaikum Yajibu alaikum khuruju. Bagus pakai alif lam. Al-khuruju minal fasli bihudu'in. Arba'ah yajibu alaikum an tadkhulul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Masdar sarahnya yajibu alaikum ad-dukhulu atau dukhulul fasli mudhaf ilaih jadi dukhulul fasli qabla dukhulil mudarrisi. Khamsah yajibu alaika an tadrusa lughatal arabiyyata li'annaha lughatul qur'ani. Darasa yadrusu masdar sarahnya dirasatu atau darsu bisa juga. Tapi biasanya dirasa. Masdarnya dirasa. Yajibu alaika ad-durus dirasatul lughatal arabiyyata li'annaha lughatul qur'an. dirasatul lughatil arabiyyati. li'annaha lughatul Qur'ani. Sekarang Ummu Ayu. Afwan. Ummu Rahmah. Mungkin? Namsad hadirah. Jadikan masdar sharih semuanya, Al-misal. Al-misal yajibu alaina an nafhama. Langsung aja Ustaz ya?
Langsung. Nah, berarti yajibu alaina fahmul Qur'ani Wal amalu. wal amalu bihi. Wahid. Wahid, yajibu alaika kitabatul wajibati Wal bintizamin. isnan. Yajibu alaiki hifdzu Suratan. jadi idhofah Ustaz ya. Idhofah. Hifdzu surataini hadzal usbu'a. Salasah. Salasah, yajibu alaikum khuruju al-khuruju pakai alif lam Ustaz ya, afwan. Yajibu alaikum al-khuruju minal fasli bihudu'in. Arba'ah. Yajibu alaikum dukhulul fasli qabla dukhulil mudarrisi. Khamsah. Yajibu alaika darsul lughatil arabiyyati li'annaha lughatul qur'ani. Ahsanti, syukran. Ustaz apa mau tanya, berarti yang ini berlaku untuk semua jenis fi'il Ustaz ya. Kalau jumlah fi'ilnya dia mufrad Ustaz ya. Fi'ilnya mufrad yajibu aja. Semua fi'il begitu berlaku Ustaz ya, enggak hanya yajibu aja Ustaz ya. Nah. Atau kalau mau dibedakan dengan muannas mudzakarnya. Nah, Kalau Ustaz. muannas tajibu. Oh iya. Nah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Jihan al-misal mungkin seperti di contoh Jihan hadirah. Hadirah Ustaz. Fadali al-misal. Al-misalu yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi. Yajibu fi'il. Fi'lun mudhari'un. Mana fa'ilnya An nafhama. Nafhama, masdarnya disebut masdar apa tuh? Masdar muawwal. Fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, yang setelahnya fahmul. Masdar setelahnya fahmul. Yajibu alaina fahmul Yajibu Qur'an. alaina Wahid. Yajibu alaika an taktubal wajibati bintizamin. Bagus. Isnan. Yajibu alaiki an tahfazi surataini hadzal usbu'a. Salasah, yajibu alaikum an tahruju minal fasli bihudu'in. Arba'ah. Yajibu alaikum an tadkhulal fasli qabla dukhulil mudarrisi. Antadkhulu. Nunnya hapus. Antadkhulul fasli qabla dukhulil mudarrisi. Fasla maf'ul bihi fasla mansub. Fasla. Yajibu alaikum an tadkhulul fasli qabla dukhulil fasla qabla dukhulil mudarrisi. Khamsah. Yajibu alaika an tadrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'ani. Jihan nomor 3, jadikan masdar sharih fa'ilnya yajibu nomor 3. Yajibu alaikum al-khuruju minal fasli bihudu'in. Nah, kalau al-khuruj masdarnya masdar masdar yang sharih. Nah, masdar sharih. Apa sih masdar sharih? Masdar yang langsung diambil dari fi'il madinya. Lawannya masdar muawwal.
Masdar muawwal. Bentar Om. Masdar sarih. Ini masdar muawwal yang tampilnya sebentar ya. Lihat tampilnya. Lihat. Perhatikan teman-teman. Uridu an aqra'a. Uridu an aqra'al Qur'ana. An aqra'a disebut masdar Masdar muawwal. terdiri dari an dan mudhari' man. Aqra'ah. Mudhari' mansub aqra'a. Masdar sarihnya uridu Qira'ah. kira Oh, qira'ah. uridu Uridu. dibaca. Uridu qira'atal Qur'ani. Nah, qira'at itu masdar sarihnya. Kalau an aqra'a masdar Muawwal. awal terdiri dari an dan mudhari' Mansub. mansub, mudhari' mansub. Bisa mau Jihan, Insyaallah. coba tampilin lagi apa itu masdar sarih. Masdar muawwal. Masdar muawwal. Di DL3 ada sih sebenarnya. Artinya banyak insyaallah. Di DL3 Om. DL3 ada insyaallah. Masdar muawwal adalah Masdar muawwal adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah, di antaranya an dan lam, zaid jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. itu dia masdar muawwal, susunan kalimat terdiri dari an dan mudhari'nya salah satunya. Contohnya an uridu an tuh. Uridu an aqra'al Qur'ana. Nah, an aqra'al Qur'an disebut Masdar muawwal. muawwal. Masdar sarhnya tadi uridu Uridu qira'atal Qur'ani. Nah, itu qira'atul Qur'an masdar yang sarih. Muawwalnya an, pakai an ya. An aqra'a. An aqra. Jadi masdar ada dua pembagiannya. Oh, masdar. Oh, sorry. Masdar ini isim yang menunjukkan arti tertentu tidak terikat dengan waktu. Terbagi dua, masdar sarih dan masdar muawwal. Masdar sarih apa sih Om? Masdar sorry adalah masdar yang bentuk lafalnya sudah jelas. Jelas sarih. Nih, contohnya uridu Qira'atal Qur'ani. Qira'ah itu masdar sarih. Dari madinya Qira'ah. Yaqra'u qira'atan. Qira'atan. Tapi secara umum memang harus banyak mendengar sih. Masdar sarih hanya dapat diketahui dengan sama'i, banyak mendengar langsung. Itu masdar sarih. Adapun masdar muawwal tadi terdiri dari an dan mudhari' Mansub. Mansub tidak secara langsung. Muawwal gitu. Syukran. Jihan. Ummu Faiza al-misal. Lalu yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bihi. Nah, yajibu fi'il. Yajibu fi'lun mudhari'un. Mana fa'ilnya Om? An nafhama. Terdiri dari an dan mudhari' mansub. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Disebut masdar apa itu Om?
Masdar muawwal. Masdar sorihnya Fahmul. Fahmul Quran. fahmul, fahima yafhamu fahmul Quran. Yajibu alaina fahmul Quran gitu. Masdar sorihnya. Alaina fahmul Qur'ana wa na'mala bihi. Nah, fahmu mudhaf ilainya. Fahmul Qur'an. Qur'ani mudhaf ilaih. Qur'ani. Nah, jadi dua-duanya isim. Masdar itu bagian isim bukan fi'il ya, Om. Isim ya. Nah, Ustaz. Isim. Wahid. Afwan Ustaz, berarti yang wajan fu'ulun itu nggak selalu itu ya Ustaz? Masdar Ya. itu nggak selalu. Masdar sulasi banyak wazannya, itu hanya salah satunya aja. Oh, na'am. Nanti di surah Rabi ada. Masdar Rabi insyaallah. Masdar sulasi bukan hanya fu'ul. Wajannya Banyak banyak. lagi. Manik apa namanya? Sama iun. Lihat secara langsung dari lisan Arab atau lihat kamus. Lihat kamus. Harus Yang telah dihafal. kita pelajari hanya satu wazan ya, fu'ul ya. Nah, Ustaz. Kirain semua fu'ulun. Enggak. Ada fa'lun, ada fi'alatun. Seperti fahmun, wazannya fa'lun. Nasar yansuru, nasrun, bukan fu'ulun kan, bukan nusur. Nah, Ustaz. Itu di Musarabi ada insyaallah. Sendiri. Wahid. Yajibu alaika antak tubal wajibati binti domin. Senang. Yajibu alaiki antahfadhi surataini hadal usbu'a. Salasa. Yajibu alaikum antakhruju minal fasli bihudu'in. Arba'ah. Yajibu alaikum antadkhulul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Nah, jadikan masdar sore berempat. Yajibu alaikumud dukhulul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Nah, dukhulul fasli mudhaf ilaih. Dukhulul fasli. Ulangi, yajibu alaikumud dukhulul fasli qabla dukhulil mudarrisi. Nah, itu dukhulul fasli disebut masdar sorry. Ala wazan fu'ulun. Khurujun, julusun, ruju'un. Ya kan? Nah, Ustaz. Khamsah. Yajibu alaika antadrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'ani. Oh, syukran. Mufaizah. Dikit bisa ya? Insyaallah Ustaz. Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ummu Saidah 1 sampai 5 langsung jadikan masdar sharih Musaidah. Ustaz. Wahid, yajibu alaika antubal wajibati bin nidamin. Isnan. Masdar sharih. Yajibu alaika kitabatul wajibati bin nidamin. Bintizamin. Bintidamin. Bagus. Isnan. Yajibu alaiki hifdu tahfadina surataini. Nggak pakai tahfadina lagi. Oh, na'am. Sudah diwakil. Yajibu alaiki hifdu surataini hazal usbu'a. Isnan. Talata yajibu alaikum. Yajibu alaikumul khuruju minal fasli bihudu'in.
Arba'ah. Arba'ah. Yajibu alaikumud dukhulul fasli qabla dukhulil mudarrisi. Khamsah. Khamsah. Yajibu alaika darsul lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Qur'ani. Nah, darsu atau dirasatu juga. Bisa tuh. Di Sorobi udah dapat kan? Musaidah? Masdar? Di mana, Ustaz? Sarah Musawarabi, Masdar udah ya? Oh, na'am, Ustaz. Khalas. Alhamdulillah. Syukran. Afwan. Ummu Naila, mungkin? Wahid. Wahid. Yajibu alaika. Langsung itu Ustaz. Sorry Ustaz. Masdar saleh. Yajibu alaika kitabatul wajibati bintizamin. Isnan. Iki hifdzu surataini hadzal usbu'a. Salah. Salam. Yajibu alaikumul khuruju minal fasli bihudu'in. Arba'ah. Yajibu alaikumud dukhulul fasli qabla dukhulil mudarrisi. Khamsah. Yajibu alaika dirasatul lughatul Qur'an. Ummu Naila nih di layar. Yajibu an akhruja. Yajibu fi'il. Yajibu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Kemudian an akhruja masdar. Akhruja masdar muawwal fi mahalli raf'in fa'il. Wa taqdir yajibu. Wa taqdir yajibul khuruj. Yajibul khuruj. Itu takdirnya yang sorehnya ya. Sekian. Naila. Ummu Hafsah. Wah. Al-misal Ustaz. Ummu Hafsah. Misal. Al-misal yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mal bihi. Wa naf'ala bihi. Nah, kalau mau sorehnya yajibu. Yang sore yajibu alaika Alaina sama. alaina. Oh, dan yajibu alaina alaina fahumul. Yajibu alaina fahmul Qur'ana wa na'mala bihi. Nah, fahmul Qur'ani jadi mudah ini. Oh, nah. Fahmul. Yajibu alaina annab yajibu alaina fahmul Qur'ani Wal amalu. Yang mana nih? Wal amalu bihi. Wal amalu bih. Jadi sama juga. Wal amalu bih. Yajibu fi'il. Yajibu fi'lun mudhari'un marfu'un bidomma. Dari madinya apa? Ajaba. Bukan Wajaba. Wajaba. Mu'tal apa tuh? Wajaba mu'tal misal. Misal wajaba yajibu. Wajaba yajibu. Seperti wasala. Wasala yasilu. Yasilu. Wajada. Wajada yajidu. Nah, yajidu fil mudhari'. Nah, an-nafhama ini disebut masdar. An-nafhama masdar mu'awal. Masdar mu'awal fi mahali raf'in fa'ilun. Fi mahali raf'in. Raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Takdirnya yajibu fahmul. Fahmul masdar. Fahmul masdar soreh. Soreh. Langsung jelas diambil dari madinya. Fahima. Fahima. Fahmul. Ini muhafsah boleh pakai ini, boleh pakai itu, terserah. Boleh pakai sore atau muawwal. Wahid. Masdar Ustad.
Yajibu Tersoreh. alai Master sore. Yajibu alaika Kita apa berarti tuh? Kitabatul wajibati bin. bintizam. Nah, bintizam. Isnan. Isnan yajibu alaiki yahfazi Hifzu. hifzi Hifzu hifzi fa'il. Hifzu rafa. hifzu 6 rofa 6 hifzu surataini hadzal usbu'u Sebuah. Salasa. salasa yajibu alaikum al-khuruju minal fasli bihudu'i Arba'ah. arba'ah yajibu alaikum adkhulu al-adhulul fasli qabla Dukhulul dukhul fasli. Dukhulul fasli. dahulul ya dahulul fasli qabla dahulil madrasi Mudar. ini mudaris apa? Mudaris ya betul. Mudarisi ya bukan madrasah mudarisi yajibu Khamsah. alaika dirosah yajibu alaika dirosatu lugatil arabiyati di annaha lugatul Quran. Ahsanti Ummu Hafsah. Barakallahu fiik. Master di musyawarah udah ya? Iya tapi lupa Ustaz. Enggak Wazan-wazannya banyak yang lupa. kalau sulasi itu sama'i. Sama'i. Ada Dan yang tampilin ingat ada yang enggak gitu. Nah, anak tampilin nih. Ummu Hasna juga tanya tuh. Di antara wazannya ini, Om. Di antara wazan sulasi itu fi'alatun digunakan untuk menunjukkan pengertian profesi atau keahlian untuk profesi. Contohnya zira'atun dari madinya apa tuh? Zira'ah. Zira'atun zaro'ah. Zara'ah madinya dari kata zara'ah. Kitabatun kataba. Kataba. Jadi wazannya fi'alatun, Om. Fi'alatun. Menunjukkan keterampilan Yang profesi. Kita. Atau fa'alanun. Fa'alanun. Untuk master menunjukkan pengertian gerakan ya. Yang zalzalatun itu gerakan atau goncangan. Contohnya fayadona fayadonun. Fayadona dari kata fado. Fado mengalir, meluap. Rojafanun rojafa dari kata rojafa. Jadi artinya menunjukkan gerakan atau yang fa'lun wazan fa'lun. Wajan fa'lun untuk membentuk master fi'il sulasi. Transitif. Muta'addi. Dorbun. Fahmun. Fahmun dari fi'il muta'addi. Doroba. Fahmun. Doroba dan fahimun. Fahima madinya. Jadi fahmun. Kan wazannya fa'lun. Nah, fa'lun. Dari fi'il yang muta'addi. Yang keempat. Ini yang keempat ini yang fu'ulun di masdar. Sering tadi. Wazan fu'ulun. Julusun, dukhulun, wajan fu'ulun digunakan berasal dari fi'il sulasi intensitif. Fi'il lazim. Julusun. Fi'il lazim namanya. Julusun berarti jalasa dan nuhudun nahadha. Dakhala dukhul. Kharaja khurujun. Raja'a berarti ruju'un. Fi'ilnya fi'il lazim. Lazim. Yang tadi fa'alun. itu yang fa'lun. Ini fa'alun. Ini fa'alun lagi. Fa'alun. Lazim juga.
Contohnya Fa'alun digunakan untuk intensif fa'ila atau ta'abun ya. Ta'abun. ta'abun masdar. Ta'abun Dari masdarnya makinya jadi ta'iba. Marodo dari maridun. Dari Marido mari. dari marodun. Ini sebagian aja ya. Nah, Ustaz. Masih banyak lagi wazan yang lain. Masdar. Syukran. Muhafsah. Syukran, Ustaz. Afwan, Udah Ustaz. semua Om? Udah semua ya? Sampai sini mungkin jumpa kita. Ummu Hasna simak. Ummu Ayu sudah kelas? Nah, Kelas Ustaz. syukuran semua atas kehadirannya. Nanti ya, ba'da zuhur sekitar jam 1-an ada kelas Ummahat 2. Kita bahas secara jurumiyah bagi yang punya waktu. Nggak dipaksa Om. Sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Jazakumullah Ustaz. khairan Barakallahu ya, fiikum. Ustaz. Barakallahu Om. Barakallah fiik. Ila liqa. Masyaallah. Assalamualaikum.